Pozdrav svima ljudima vas ponovno na mom kanalu. Danas radimo pack opening iz NBA live-a. Znači idemo polako na prvi pack. U prvom packu ćemo dobiti Danon Collison, Bill i Bjelica. Ok, po meni nije loše. Jer znam ko je Bjelica, nije loš. Znači, ali ne znam zašto je on ođe silver. Delanje. Sefo loša. I neki Zujki. Pitaj Boga. Nikad ću. Znači, idemo sad. John Collison. Josh Rickards. I Mario Eli. Dobro. Dobro, idemo ovaj i zadnji. Eddie Jordan, Carlton Allen i Tabo Salvoše. I zadnji. Ovaj oče. Znači to je bilo šestić ove epizode, bacala kako se svidjela i vidimo se u sljedećoj.